السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو الذي سنتطرق فيه إلى الصفحة رقم 22 حصة لا ليكتور. Le titre du texte est Le départ. قبل أن نبدأ في قراءة النص نلاحظ معنا الصور كي نجيب على أسئلة avant la lecture. من بعد ما شفنا le titre et les images نبداو مع أول سؤال اللي هو quels sont les personnages représentés sur l'image، يعني ما هي الشخصيات الممثلة على الصور أو لا على الصورة. الجواب هو les personnages sont le père, la mère et leur fils، يعني الأب والأم وولدهما وطفلهما. السؤال الثاني où sont-ils، يعني هاد الشخصيات هادو أين هم، المكان الذي يتواجدون فيه. دائما ملي كنطرحوا السؤال بأو يعني كنقلبوا على لو ليو يعني المكان. من خلال الصورة كتبين لينا بأنه كيتواجد تماك واحد لو تران يعني واحد القطار. إذن في الجواب غادي نقولوا ils sont à la gare، يعني يتواجدون في المحطة. لا gare بالفرنسية هو أو لا هي المحطة. السؤال الثالث que font-ils، ماذا يفعلون. الجواب غادي نقولوا ils entrent en gare، يعني يدخلون إلى المحطة. La question numéro 4 quand arrivent-ils à la gare، يعني متى وصلوا إلى المحطة. إلا لاحظتم مزيان الساعة اللي كاينة فوق منهم كيتبين من خلال ديالها أنها الساعة 5. إذن غادي نقولوا ils arrivent يعني هم ثلاثة بهم ils arrivent à 5 heures. هنا à 5 heures ما غاديش نحدو واش ديال الصباح ولا ديال لو سوار، يعني واش ديال لو ماتان ولا ديال لو سوار، حيت حنا ما عرفناهاش واش ديال الصباح ولا ديال المساء، مازال ما قريناش النص. السؤال الخامس que font les gens à la gare، ماذا يفعل الناس في المحطة. الجواب ils attendent l'arrivée du train، أي ينتظرون وصول القطار. La question 6 et la dernière pourquoi sont-ils à la gare، لماذا يتواجدون في المحطة. إذن بطبيعة الحال ils sont à la gare pour voyager، يتواجدون في المحطة من أجل السفر. نمر الآن إلى قراءة النص. Le départ. Aujourd'hui, je pars en colonie de vacances et je suis bien content. La seule chose qui m'ennuie, c'est que papa et maman ont l'air un peu tristes. C'est sûrement parce qu'elles ne sont pas habituées à rester seules pendant les vacances. Maman m'a aidé à faire la valise. Bien sûr, on a dû faire quelques paquets parce que la valise n'était pas assez grande. Moi, j'avais peur de rater le train. Et après le déjeuner, j'ai demandé à papa s'il ne valait pas mieux partir tout de suite pour la gare. Mais papa m'a dit que c'était encore un peu tôt, que le train partait à 6 heures du soir et que j'avais l'air bien impatient de le quitter. Et maman est partie dans la cuisine avec son mouchoir en disant qu'elle avait quelque chose dans l'œil. Je ne sais pas ce qu'elles ont, papa et maman. Elles ont l'air bien embêtées. Tellement embêtées que je n'ose pas leur dire que ça me fait une grosse boule dans la gorge quand je pense que je ne vais pas les voir pendant presque un mois. Si je leur disais, je suis sûr qu'ils se moqueraient de moi et qu'ils me gronderaient. Nous sommes montés dans la voiture et nous sommes partis. 2 fois, parce que la première nous avons oublié la valise à la maison. À la gare, tout le monde était arrivé en avance. Il y avait plein de gens partout.
qui criait et faisait du bruit. On a eu du mal à trouver une place pour mettre la voiture, très loin de la gare, et on a attendu papa qui a dû revenir à la voiture pour chercher la valise qu'elle croyait que c'était maman qui l'avait prise. Nous sommes arrivés devant le quai, qui était plein de monde. Et papa a acheté pour lui et maman 3 tickets de quai, 2 pour la première fois et un pour quand il est retourné chercher la valise qui était restée devant la machine qui donne les tickets. إذن هذا هو لو تكست. حاولوا تقرا واحد جوج ولا 3 د المرات باش نحاولوا نجاوبوا على الأسئلة ديال pendant la lecture، يعني أسئلة الفهم من بعد ما قرينا le texte. Alors, la première question. Que fait Nicolas avec sa mère؟ ماذا يفعل نيكولا مع أمه؟ الجواب على هذا السؤال موجود في الفقرة الثانية. Maman m'a aidé à faire la valise. هنا قال لنا أمي ساعدتني في توضيب الحقائب، يعني باش نوجد الحقائب أو الحقيبة ديالي لا فاليز وحدة. إذن في لا ريبونس غادي نقولو نيكولا في لا فاليز افيك سا مامون، يعني نيكولا يوظب الحقيبة مع أمه. السؤال الثاني. Quand Nicolas et ses parents arrivent-ils à la gare؟ متى وصل نيكولا ووالديه إلى المحطة؟ الجواب على هذا السؤال غير مذكور في النص، ولكن من خلال الصورة كنا قلنا في لي كيستيون دافون ليكتور بأنهم وصلوا ل5. إذن هذيك ال5 اللي درنا عليها هي ال5 ديال العشية. إذن غادي نقولوا Nicolas et ses parents arrivent-ils à la gare à 5 heures du soir? La troisième question. Par quel moyen de transport Nicolas va-t-il voyager؟ يعني ما هي وسيلة النقل التي سيسافر فيها نيكولا؟ إذا من خلال الصورة أو من خلال النص قلنا le moyen de transport c'est le train. السؤال الرابع. Est-ce que Nicolas a des frères et des sœurs؟ Relive les mots qui le montrent. واش نيكولا عنده إخوة أو أخوات؟ أوجد الكلمات أو الجملة التي تدل على ذلك من خلال النص. الجواب غادي نقولو نيكولا n'a ni frère ni sœur، يعني ليس له إخوة ولا أخوات. بالنسبة لي مو كي لو مونتر عندنا في لو بروميي باراغراف c'est sûrement parce qu'ils ne sont pas habitués à rester seuls pendant les vacances. هاد الجملة اللي قال فيها علاش هما حزينون على حقاش متعودينش انهم يبقاو بوحدهم في الدار. إذن لو كان عنده إخوة أو لا أخوات ما غاديش يقول هاد الكلام، يعني أنه الابن الوحيد لأمه وأبيه. السؤال الخامس. Pourquoi Nicolas et ses parents sont-ils revenus à la maison؟ لماذا عاد نيكولا وأبويه إلى المنزل؟ الجواب على هذا السؤال موجود في الفقرة الثالثة. Nous sommes montés dans la voiture et nous sommes partis 2 fois parce que la première fois, ou bien parce que la première, nous avons oublié la valise à la maison. يعني 2 مرات وهما كينطلقوا من الدار، انطلقوا المرة الأولى مني مشاو ثم تذكروا بأنهم نساو واحد الحقيبة في الدار ورجعوا لعندها، يعني رجعوا للدار لحقاش كان نساو واحد لا فاليز. يعني في الجواب غادي نقولوا ils sont revenus à la maison car ils ont oublié la valise. السؤال السادس. Pourquoi le papa de Nicolas a acheté 3 tickets de quai؟ علاش الأب ديال نيكولا شرى 3 ديال التذاكر ديال الرصيف؟ الجواب على هذا السؤال موجود في آخر سطرين من هذا النص، حين قال et papa a acheté pour lui et maman 3 tickets de quai، يعني الأب شرى 3 ديال التذاكر. علاش؟
2 pour la première fois يعني جوج ديال التذاكر ديال المرة الأولى منين دخلو et 1 pour quand il est retourné chercher la valise والتذكرة الثالثة شراها منين مشى باش يقلب على لا فاليز يعني 3 ديال التذاكر. في الجواب غادي نديرو il a acheté 2 pour la première entrée يعني جوج ديال التذاكر الدخول الأول et 1 pour car elle est revenue والثالثة شراها منين رجع باش يقلب على لا فاليز. السؤال السابع où le père a-t-il oublié la valise pour la deuxième fois? Relève dans le texte la phrase qui le montre. الأب نسى هذيك لا فاليز هذيك الحقيبة نساها للمرة الثانية قالك أين نسيها ثم أوجد الجملة التي تدل على ذلك. الجواب على هذا السؤال موجود في آخر سطر قالك quand il est retourné chercher la valise qui était restée devant la machine يعني نساها devant la machine qui est dans les tickets قدام الآلة اللي كتعطي التذاكر. إذن الجواب غادي نقولو le père a oublié la valise devant la machine qui est dans les tickets. La phrase que le montre هي هذيك الجملة اللي قلت لكم دابا. ندوزو باش نجاوبو على les questions ديال je lis et j'écris. Donc la première question A. Je complète le tableau suivant. عطاونا واحد الجدول نكومبليتيو يعني نعمروه بلو تيتر العنوان le nom de l'auteur اسم الكاتب et le titre de l'ouvrage يعني عنوان ديال l'ouvrage ديال الكتاب اللي خدينا منه هاد ليكستري هذا. إذن لو تيتر باين وواضح هو لو ديبار. بالنسبة لو نون دو لوتور راه عندكم في الأسفل دابخي سيمبي غوسيني سيمبي غوسيني الكاتب هو سيمبي غوسيني. عنوان ديال لوفراج لو تيتر دو لوفراج هو لي فاكونس دو بوتي نيكولا. ندوزو لا كيستيون بي. جو ريبون او كيستيون. نحاولو نزربو شويه باش ما يطولش علينا هذا الفيديو. اذن السؤال الاول quand la famille est-elle allée à la gare يعني متى ذهبت العائلة إلى المحطة. écris la phrase du texte qui le montre. نكتبو الجملة اللي تدل على ذلك. غادي نقولو la famille est allée à la gare avant 18h يعني مشاو قبل 6 ديال العشية. ما مذكورش الوقت بالتحديد ولكن عندنا لا فراز اللي كتدل على هذا الشيء هي ملي قال الأب للطفل Papa m'a dit que c'était encore un peu tôt que le train partait à 6h du soir. يعني القطار غادي يمشي مع 6 العشية إذن خصهم يمشيو شوية قبل ذلك الوقت. السؤال التالي Comment le qui était-elle? Relève les mots du texte qui le montre. يعني كيف كان حال الرصيف يعني الحالة ديال الرصيف. Comment était-elle? أوجد الجملة التي تدل على ذلك. عندنا في le dernier paragraphe Nous sommes arrivés devant le quai qui était plein de monde. يعني le quai était plein de monde. كان عامر بالناس. السؤال الثالث Que remplace l'heure dans si je le leur disais يعني ماذا تعوض هذيك الكلمة ديال l'heure في الجملة ديال si je le leur disais. Alors le mot leur ici dans cette phrase il remplace les parents يعني كتعوض les parents. أيوا ما نقول si je le disais à mes parents كنقولوا si je le leur disais يعني لو قلتها لهم يعني leur هنا كتعوض les parents. J'enrichis mon lexique يعني أغني رصيدي اللغوي.
هاد الكلمات كان خصنا نشرحوها من قبيله كنا كنقراو النص. دونك عندنا لو مو غاتي، son explication c'est manquer. غاتي ça veut dire manquer بالعربية. فوت يعني غاتي لو تران هو يفوت لو تران القطار. خاف أنه قال نيكولا j'avais peur de rater le train يعني كنت خائف أن أفوت القطار. impatient ça veut dire pressé مضغوط أو لا متحمس. se moquer ça veut dire ricaner أو لا rigoler de سخر أو لا ضحك على. se moquer de quelqu'un ça veut dire rigoler de lui يسخر منه. je lis à haute voix يعني أقرأ بصوت مرتفع. نحاولوا نحترموا علامة الوقوف في النقط والفواصل. دونك هنا عندنا moi j'avais peur de rater le train et après le déjeuner j'ai demandé à papa s'il ne valait pas mieux partir tout de suite à la gare. بالنسبة les questions d'après la lecture, les indicateurs de temps, de lieu, les verbes conjugués les moins variables خصنا نجاوبوا عليهم حتى نديروا la grammaire et la conjugaison et l'orthographe. يعني حتى نديروا هاد الدروس هادو عاد نجاوبوا على هاد الكيستيون هادو. السؤال الثاني في l'après la lecture. Dès ce que tu as apprécié dans ce texte, justifie ta réponse. يعني قول لنا شنو عجبك في هاد التكست وعلل الجواب ديالك. يعني علاش عجبتك هذاك الحاجة. كل واحد والرأي ديالو، كل واحد شنو ممكن يعجب له في هاد التكست هذا. وصلنا إلى نهاية الفيديو. أتمنى كالعادة أن أكون قد وفقت يعني في الشرح والإجابة على الأسئلة، وانتم بالدور ديالكم حاولوا تساعدونا بإعجاب وباشتراك في القناة باش نواصلوا تقديم الدروس والمساعدة ديال التلاميذ إن شاء الله. شكرا لكم وإلى اللقاء.